Katiil. Oh. Ang aking electric stove. Ay, ka-cute niya. Kanang mag-outing tawa, no? Magdala tag electric stove, mag-outing ta, magluto-luto. Ay, ka-cute niya. Mopalit pud ko og kanang kuan. Kaldirong gamay, unya. Kalahang gamay. Ay, ka-cute niya, oy. Caution, do not touch. Siyempre, init man na. Do not touch talaga. Oh. Kanitiil man niya diri, oh. Diba guys? Abi ni mo pila ra ni guys, 100 real ra ni sa upat ka kuan. Kani electric stove, mix blender, fruit blender, air multiplier, og ang kaning hot mug. 100 real lang guys. Maulang to ang akong gi-unboxing nga gi-order. Babum.